Ok, an sɔgɔma balimacɛw ni balimamuso bi an bɛna kuma GDS Sabro de kan sira soromaniya la donc a bɛ se ka réservation kɛ nɔgɔya la cogo min na n bɛna o de da aw tulo kan comme aw ɲɛ bɛ la cogo min na a bɛ écran sanfɛ a sɛbɛnlen don command help donc o de ye sira soromani ye donc commande d'aide a bɛ fɔ tubabukan na ko commande d'aide donc n'a ye o digi sisan donc ja dɔ de bɛ bɔ aw ɲuman bolo yan fan fɛ comme aw ɲɛ b'a la cogo min na profil sɛbɛnlen bɛ yɔrɔ min na ani pankuru fɛnɛ ja filɛ nin ani hôtel fɛnɛ bɛ yen ani mobili fɛnɛ bɛ yen donc o ɲɛfɛla in na PNR fɛnɛ bɛ yen bon min bɛ an intéressé bi donc an bɛna kuma pankuru de kan n'i y'a sɔrɔ aw ka n'aw bɛ fɛ ka réservation kɛ sisan donc a bɛ da don pankuru de kɔnɔ donc a bɛ appuyer donc n'aw donna pankuru kɔnɔ donc a bɛ information bɛɛ bɔ ka yira aw la komi a affichelen don cogo min na donc misaliya la n'an bɛ aw ka passager a kan ka voyager a bɛ bɔ Bamako a kan ka taa Dubaï sisan donc a bɛ BKO n'a ye 3 lettres sɛbɛn dɔrɔn donc automatique de don donc a jamana ni aéroport bɛɛ bɛ bɔ dugumana in na a b'o digi donc a kan ka voyager le 29 décembre 2021 comme an ɲɛ b'a la cogo min na a kan ka a segindon bɛna kɛ 12 janvier 2022 ye donc passager kelen de don comme a sɛbɛnlen bɛ cogo min na adulte donc passager kelen de donc a b'o don maintenant flexibilité donc n'a bɛ se ka don fɛnɛ sugandi kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ segin don min na donc n'a bɛ fɛ ka o sugandi aw fɛnɛ b'o digi donc couleur binkɛnɛma min bɛ aw kini bolo fɛ a b'o de digi dɔrɔn donc a bɛ don kɔnɔna na a filɛ nin sisan a bɔra ka ja min yira donc a sɛbɛnlen bɛ anglais la comme Sunday Monday Tuesday a bɛ cogo min na i n'a fɔ tɛnɛ ni tarata ani arabaw bɛ cogo min na donc e bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛnya la don kelen sugandi ninnu cɛ la wa prix fɛnɛ bɛ yen prix fɛnɛ filɛ nin dugumala la sisan donc le 29 décembre a kan ka bɔ Bamako donc ka taa Dubaï a kan ka segin le 12 janvier donc o ye semaine fila ye o de ye semaine fila jate a sɛbɛnlen bɛ filɛ nin yan nɔ kini bolo fɛ dugumana in na 14 jours a bɛ fɔ o de ma ko 14 days donc n'i y'a sɔrɔ a tigi kan ka voyager mardi fɛnɛ a filɛ nin n'a bɛ bɔ 27 décembre a bɛ segin donc 13 janvier a kan ka bɛn o de ma o fɛnɛ prix filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ donc n'a tigi bɛna voyager jumadon fɛnɛ le 31 décembre a filɛ nin a kan ka segin le 13 janvier o fɛnɛ prix fɛnɛ duguma a filɛ nin 86,9 ani 920 a kan ka bɛn o de ma donc ninnu ye donw ye e bɛ se ka sugandi ninnu cɛla wa pankuru fɛnɛ kɔdu fɛnɛ filɛ nin etew bɛ yen AF bɛ yen donc min ka di ye e b'o de sugandi e ka passager kan ka voyager ni pankuru min na donc e b'o pankuru kɔdu de sugandi ni tilala sugandi la e bɛ shop ta a filɛ nin shop min bɛ i kini bolo fɛ duguma n'i y'o ta dɔrɔn information bɛɛ bɛ bɔ a filɛ nin ninnu de y'a diyaw ye ani a prix comme n y'a fɔ cogo min na aw numan bolo fɛ TK o de ye Turkish Airlines donc an bɛna o de ta donc n'an y'o ta sisan a filɛ nin information bɛɛ de filɛ nin donc ka bɔ Bamako ka taa Addis Air Ethiopie la donc a filɛ nin donc Dubaï donc aw ɲɛ bɛ information la cogo min na wa dugumana in na n'a bɛ fɛ ka kibaruya wɛrɛw fɛnɛ dɔn aw ka tagali taabolo la a filɛ nin aw fɔ ko refund o de ye remboursement ye n'a kan ka rembourser donc a bɛ don nin de kɔnɔ donc a bɛna information caman de sɔrɔ a kɔnɔna na a filɛ nin n'i y'a sɔrɔ c'est échangeable aussi a filɛ nin 116 100 francs si c'est échange après aussi 116 100 francs comme vous voyez donc ainsi de suite maintenant n'aw taara aw kan ka don hakɛ min kɛ donc a b'o bɛɛ bɔ ka yira aw la donc ni de ye sira soromani ye donc a filɛ donc an nana Turkish de sugandi a filɛ nin n'a y'a sugandi a filɛ donc aw kini bolo fɛ sel and save a bɛ fɔ o de ma ko ka feere n'i y'o digi dɔrɔn a filɛ nin 434 600 francs CFA
20,690 donc o de tarif bɛ bɛn o de ma comme aw ɲɛ b'a la cogo min na o de ye tarif moins cher ye donc ninnu cɛ la dɔw ka ca ni 100,000 ye donc ainsi de suite a filɛ nin comme aw ɲɛ b'a la cogo min na mais an ye min sugandi o de ye 434 francs CFA ye a filɛ information bɛɛ de bɛ yan nɔ base de tarif ni ani taxe ninnu a bɛɛ de filɛ voilà donc a kan ka voyager Turkish Airlines la o fɛnɛ filɛ nin TK o de y'a code ye o de ye pankuru code ye voilà comme aw ɲɛ b'a la cogo min na donc ni de ye sira soromani n'a y'o digi sisan ni a y'o fɔ ni de ma ko itinéraire kɔni donna sisan a kan ka taa yɔrɔ min na a kan ka bɔ yɔrɔ min na ani segindon ninnu de itinéraire ye o donna mais information si ma don fɔlɔ donc n'o kɛra tuma min na toujours a bɛ kini bolo yanfan lajɛ n'a y'o ye donc a bɛ PNR sɛbɛnlen bɛ sanfɛla na a b'o ye donc sisan pour que walasa aw ka information tɔw dafa donc a bɛ PNR de digi donc n'a y'o digi tuma min na donc ja bɛɛ bɛ bɔ donc a filɛ nin donc mɔgɔ min kan ka voyager aw ka client a ka information kan ka don yɔrɔ minnu na olu de filɛ nin yɔrɔ fɔlɔ a bɛ tɔgɔ de don comme aw ɲɛ b'a la cogo min na donc a bɛ tɔgɔ fɔlɔ min don o de ye a ka jamu ye a b'o jamu de sɛbɛn fɔlɔ a bɛ i n'a fɔ ko Sogo sɛbɛnlen bɛ yan cogo min na donc o kɔfɛ a y'o fɔ anglais ma first name donc o de bɛ kɛ i tɔgɔ yɛrɛ ye donc ko Sogo Jallo n'i y'a sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ donc e b'o fara a kan donc n'i y'a sɔrɔ a tɔgɔ ani jamu dɔrɔn don e bɛ dan o de ma donc e tɛ fɛn wɛrɛ fara a kan n'i y'a sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ bɛ e b'o fara a kan a bɛ fɔ o de ma ko non supplémentaire donc n'i y'o rempli sisan a filɛ nin donc e bɛna filanan digi o de information filanan téléphone numéro e b'o de don a filɛ a bɛ fɔ o de ma ko option donc anglais la ko phone number donc o de ye téléphone numéro ye donc e ka passager e bɛna ale ka téléphone numéro de don sisan comme ɲɛ b'a la cogo min na 34 34 53 y'a ye donc phone donc n'i y'a sɔrɔ téléphone sugu min don téléphone portable don walima téléphone fixe don o fɛnɛ e b'a préciser donc a filɛ nin o kɔfɛ donc e bɛ signature d'agent mɔgɔ min bɛ réservation kɛ e bɛ a ka signature k'a la ani délai d'émission n'i y'o kɛra la a filɛ nin donc sisan information bɛɛ dafara a ka téléphone numéro donna a fɛn bɛɛ de donna sisan a tɔ tora a ka adresse email ye donc sisan e bɛna a ka adresse email don misaliya la a filɛ nin ibrahim.kosoko@sebran.com voilà donc nin yɔrɔ in na a b'a ka client ka adresse email de don sisan donc a bɛ sɔrɔ ka donc n'a ye traveler n'a y'o digi dɔrɔn donc min bɛna duguma o de y'a tɔgɔ ye a b'o cocher a bɛ sɔrɔ ka voilà donc n'a y'o digi tuma min na a filɛ nin donc information filɛ nin a bɛɛ filɛ donc sisan n'a ye aw toujours ɲuman bolo yanfan lajɛ a sɛbɛnlen bɔ anglais ma ko home donc information kan ka rempli o sira in de fɛ ni de ye sisan SSR information sisan n'i y'a sɔrɔ aw ka client a bɛ dumuni min fɛ a bɛ dumuni sugu min dun a bɛ se k'o sugandi yan nɔ fɛnɛ donc n'a y'o sugandi a bɛ se ka kɛ o dumuni sugu ninnu tɛ aw ye pankuru min choisi a bɛ se ka n'a t'a bolo fɛnɛ a b'o kibaruya d'aw ma a ye dumuni min laɲini n'a b'a bolo fɛnɛ a b'o kibaruya fɛnɛ di aw ma donc a b'o cogo de la fɛnɛ maintenant n'an bɔra o la donc an bɛ avancer donc sisan comme aw ɲɛ b'a la cogo min na sécurité l'information de sécurité donc o kɔnɔna na fɛnɛ sisan fɛn minnu kan ka don a tigi ka passeport a ka numéro ni donc a tɔgɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ don yan nɔ sisan comme aw ɲɛ b'a la cogo min na donc ni de nationalité n'i y'a sɔrɔ Mali a filɛ nin date d'expiration donc 19 décembre 2021 ani date de naissance fɛnɛ kan ka kala a filɛ nin donc 19 décembre donc 2021 comme vous voyez donc voilà 19 décembre 1985
donc misaliya la ni ye aw ka a wolola don min na a kan k'o de k'a la maintenant dugumana in na a bɛ fɔ a ma ko gender o de n'i y'a sɔrɔ cɛ de don a bɛ male k'a la n'i y'a sɔrɔ muso de don a bɛ female k'a la o fɛnɛ n'i y'a digi dɔrɔn a bɛ bɔ a ja bɛ bɔ e bɛ kelen de sugandi wa ni fɛn ninnu la ni fɛn kelen y'a jɛ dɔrɔn a tɛ sɔn a filɛ nin comme using country o de ye passeport dilanna yɔrɔ min na comme a filɛ nin Nigéria n'aw kɛlɛla dugumala in na couleur binkɛnɛma in a b'o de digi donc n'a y'o digi tuma min na a bɛ taa fara PNR de kan sisan o farala PNR de kan donc comme aw ɲɛ b'a la cogo min na information bɛɛ de donnen filɛ nin sisan donc a filɛ donc itinéraire banna sisan SSR o fɛnɛ an bɔra ka min kɛ o de ye o ye sisan passeport ni ye fɛn minnu bɛ information fɛn fɛn min bɛ passeport kɔnɔ an y'o kɛ ka ban donc o kɔfɛ sisan toujours an bɛna information kelen de kan comme a ɲɛ b'a la cogo min na a filɛ PQ donc n'a ye dugumala in lajɛ sisan information bɛɛ de filɛ nin donc an bɔra information minnu don ani a prix ni total ni a bɛɛ de filɛ nin yan donc pour que ka bɛɛ afficher a filɛ voilà information bɛɛ bɔra a filɛ nin voilà donc an bɔra information fɛn fɛn min don donc a bɛɛ de filɛ nin yan nɔ donc hali sisan an bɛ continuer ni procédure ye comme aw ɲɛ b'a la cogo min na donc sanfɛla in kɔni a y'a bɛɛ rempli mais sisan voilà a filɛ aw kini bolo fɛ a y'a ye cogo min na donc maintenant a bɛna document fɛn ninnu k'a la donc sisan aw ka passager a ka code email walasa aw ka se ka réservation ci ale ma donc aw b'a ka code email de don sisan misaliyala a filɛ nin kosi ibrahim kosogo @sabre.com n'i y'a sɔrɔ a tigi bɛ anglais de mɛn donc i kini bolo yan fɛ english sɛbɛnlen bɛ yɔrɔ min na i b'a digi ka bila anglais la n'i y'a sɔrɔ i ka passager bɛ français de mɛn fɛnɛ a filɛ nin dugumana in na french sɛbɛnlen bɛ yɔrɔ min na donc i b'a sɛbɛn donc i bɛ langue de falen n'i y'a falen i y'a bila langue min na o langue la a tigi fɛnɛ b'a reçoit o langue kelen de la a bɛ se ka kɛ i ka passager bɛ anglais dɔrɔn de mɛn a bɛ se ka kɛ a bɛ français de mɛn a bɛ kan min mɛn i b'o kan de sugandi ka sɔrɔ ka cliquer a la dɔrɔn a bɛ taa wa min bɛ duguma comme a sɛbɛnlen bɛ cogo min na a bɛ fɔ nin de ma ko free text en français texte libre c'est à dire que min bɛ mɔgɔ min bɛ réservation kɛ l'agent maintenant quel qu'en soit conseil walima e bɛ fɛ ka message dɔ ci i ka client ma a bɛ se ka kɛ ayiwa sisan a kan ka test covid kɛ tile fila yanni a ta don cɛ donc e bɛ se ka o fɛnɛ sɛbɛn i n'a fɔ message ka ci a ma a ka email la n'i ma a ka compte email don a tɛ se ka reçoit comme a filɛ nin misaliya la ibrahim kosogo @sebran.com donc ni de bɛ kɛ aw ka client ka email adresse ye a bɛ sɔrɔ ka message ci a ma donc a filɛ nin n'a y'o ci dɔrɔn immédiatement a bɛna message sɔrɔ donc et puis a ka réservation minnu kɛ donc a bɛɛ ja de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ani a bɛ fɔ o de ma ko remarque e bɛ texte min sɛbɛn k'a ci ale ma o de ye remarque ye donc a b'o bɛɛ ye voilà a bɛ i n'a fɔ i bɛ se ka souhaiter fɛnɛ bon voyage avec notre compagnie donc conseil min ka di o de ye texte libre ye donc i b'o de sɛbɛn ka ci ale ma donc n'i y'a ci a ma dɔrɔn a bɛna bɛɛ de reçoit réservation ani conseil min ci a ma a bɛna bɛɛ de reçoit donc ni de ye sira surumani ye comme a y'a fɔ cogo min na pour que réservation ka nɔgɔya aw bolo cogo min na donc o de ye nin ye donc voilà ne de tun bɛ
an bolo k'a fɔ aw ɲɛna balimamuso ni balimacɛw ni ala sɔnna donc dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna continuer ni procédure wɛrɛ ye ka fara nin kan ka dɔ fara aw ka dɔnniya kan ni ala sɔnna aw ni ce lamɛnni la an baraji merci